কন্ট্যাক্ট, দিস ইজ দ্য কন্ট্যাক্ট, দিস ইজ দ্য কন্ট্যাক্ট। ওকে, সো এটাকে ঘিরেই তৈরি হয় হচ্ছে আমাদের আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আপনার টোকেনমিক্স, অর্থাৎ ইকোনমিক্স। হ্যাঁ, টোকেনমিক্স। সো অ্যাকচুয়ালি আওয়ার প্রজেক্ট ওয়াজ স্টার্টেড ফ্রম নভেম্বর লাস্ট ইয়ার। एक्चुअली সরি हमारा जो प्रोजेक्ट है সরি 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 ভুল করছি, নভেম্বর লাস্ট ইয়ার না, এটা হচ্ছে 22 সালের নভেম্বর। ওকে, 22 সালের নভেম্বর। 2022, हाँ, রাইট রাইট, সরি সরি, नोड वेव्स लास्ट কারেक्शन। 2022 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। राइट 2022 में जब स्टार्ट हुआ, सिर्फ एक चीज को लेकर स्टार्ट हुआ, जो कि इकोसिस्टम, जो कि अभी आपको शो किया गया, इकोसिस्टम के माध्यम से स्टार्ट हुआ है। इकोसिस्टम में क्या था, नोड था, और इन सब इकोसिस्टम को मिला करके जो क्रिएट होता है ब्लॉकचेन एंड टोकेनोमिक्स, वो सारी चीजें धीरे धीरे क्रिएट की जा रही हैं। রাইট। সো এই ইকোসিস্টেম মানে ব্যবসায়িক মডেল, এই বিজনেস মডেলটার প্রথম যে জিনিসটা দিয়ে শুরু হয় সেটার নাম হচ্ছে নোড। আপনারা জানেন, তা নোড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে নোডের মাধ্যমেই আপনার এই ব্লকচেন বা এই পুরো প্রজেক্টটা যেহেতু ব্লকচেনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, এই ব্লকচেনের যে ট্রানজেকশন, মানে এনি কাইন্ডস অফ ট্রানজেকশন হতে পারে, মানে ধরুন এরকম না যে শুধু টাকা পয়সা লেনদেনের জন্যই ট্রানজেকশন, নট লাইক দ্যাট, এনি টাইপস অফ ট্রান্সফার, এনি টাইপস অফ মেথড। ওকে, সো অল টাইপস অফ ট্রানজেকশন উইল বি হ্যাপেন থ্রু দ্য ব্লকচেন টেকনোলজি, রাইট? সো এই ব্লকচেনের ট্রানজেকশনটা, এই ট্রানজেকশনটা স্মুথ করার জন্য, ট্রানজেকশনটা ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য, সিকিউর করার জন্য, ফাস্টার করার জন্য যে জিনিসটা কাজ করে সেটাই হচ্ছে নোড। সো একটা ব্লকচেনের প্রজেক্টের এই ইকোনমি বা এই টোকেনমি বা এই ইকোসিস্টেমের প্রথম কোন জিনিসটা দরকার? ডেফিনেটলি নোড। সো এই নোড দিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু হয় 2022 সালের নভেম্বর, এবং সেই জন্যই তাদের সবার জন্য একটা থ্যাংক ইউ মেল দেওয়া হয়, বা এখন পর্যন্ত তাদের জন্য একটা থ্যাংক ইউ জানানো আছে আমাদের এই, কি বলা যায়, আমাদের একেবারে ফ্রন্ট পেজে। ওকে, সো এদের এদের কাছে সারা জীবন এই প্রজেক্ট কৃতজ্ঞ, এরাই হচ্ছে প্রথম পায়োনিয়ার। स्टार्टिंग में इस इकोसिस्टम को स्टार्ट करने के लिए नोड नोड जो होता है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा, नोड का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो टोकन के ट्रांजेक्शन्स के लिए ही सिर्फ नहीं होता है। नोड का जो काम होता है, बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए सारी इसकी ज़रूरत होती है नोड की। सो नोड की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टार्टिंग में जो फाउंडर नोड आए हैं, जिन लोगों ने फाउंडर नोड लिया है, जिन सारे लोगों ने, उन सभी को एक मेल में थैंक यू दिया गया है टीम की तरफ से, कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, हमारे साथ एज अ फाउंडर मेंबर आए, इसके लिए थैंक्स सो मच। রাইট। এবং ওই সময় যারা এটার সাথে যুক্ত হয় মাত্র 42 থেকে 43টা নোড অনলি, মেবি 43 নোড অপারেটর এটার সাথে যুক্ত হয় ফার্স্ট টাইমে। फर्स्ट टाइम 43 नोड ऑपरेटर इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए थे, यानी 43 लोगों ने इस नोड को बाय किया था, होल्ड किया था। এবং আমার নোড হচ্ছে, আমি 4th নাম্বার নোড অপারেটর, মানে ওনার 4th নম্বর। ओके, आसिक भाई का जो नोड है वो है 4th नंबर का नोड है। चौथे नंबर के नोड होल्डर जो है वो आसिक भाई हैं। ওকে, আর এখানে এমন কেউ আছেন যারা ওই 43টা নোডের মধ্যে ছিলেন? এমন কেউ আছেন কি? থাকলে একটু হ্যান্ড রাইজ করবেন কাইন্ডলি। उनका पूछना है कि क्या ऐसे कोई बंदे हैं जिन्होंने वो 43 मेंबर्स के अंदर में से उनका एक नंबर हो, अंडर 43 के अंदर। एक हैंड राइज आया है एमडी इब्राहिम, मिस्टर एमडी इब्राहिम। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এনিওয়ে, এর পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য ইকোসিস্টেম এবং অন্যান্য যে টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে ডেভেলপমেন্টের, সেগুলো স্টার্ট হয়, এবং মে মাস, সম্ভবত মে মাস পর্যন্ত আমাদের কোনো ধরনের মানে রিওয়ার্ড থেকে আরম্ভ করে কোনো ধরনের বেনিফিশিয়ারি কোনো কিছু ছিল না, মানে, এবং নোটটাও স্টপ ছিল, নোট সেলটা ওই জায়গাটাতেই স্টপ ছিল 43টা হওয়ার পর। फर्स्ट 43 नोड्स सेल आउट होने के बाद जितने 43 मेंबर्स है उन लोगों ने लिया था, उसके बाद नेक्स्ट मई महीने तक ये सारी चीजें, ट्रांजेक्शन या नोट सेलिंग, सारी चीजें बंद।
जितने भी सेकंड चीजें आप देख रहे हैं, प्रूफ ऑफ बर्न हो या फिर कुछ भी हो, ये सारी चीजें नहीं थी। स्टार्टिंग में রাইট सिर्फ 43 नोट सोल्ड आउट होने के बाद सारी चीजें बंद थी, अंडर डेवलपमेंट थी। রাইট এর পরবর্তীতে আবার যখন নোটটা স্টার্ট হয়, নোট সেল স্টার্ট হয়, তখন মেবি 200 নোড, ম্যাক্সিমাম 200 নোড অপারেটর আবার এটার সাথে যুক্ত হয়। আমি এক্স্যাক্টলি নাম্বারটা এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না, এরকমই 200 এর আশপাশ হবে। এরকম একটা নোড সোল্ড আউট হওয়ার পরে আবার এটা বন্ধ হয়ে যায়, মানে বন্ধ হয়ে যায় ডেভেলপমেন্টের জন্য। 43 नोड सोल आउट होने के बाद, इसके बाद जैसे स्टार्ट किया था वापिस नोड के सेलिंग के लिए, मैक्स टू मैक्स 200 नोड फिर से सेलिंग हुए होंगे, बट एग्जैक्टली वो आंकड़ा मुझे याद नहीं है। बट उसके बाद वापस से फिर से अंडर डेवलपमेंट हुआ, सारी चीजें डेवलपमेंट के लिए फिर से इसे बंद कर दिया गया था नोड सेलिंग को। ওকে, এবং এই সময়টাতে মে মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, এই টাইমটার মধ্যে, মানে এপ্রিলের মধ্যে নোড অপারেট করেছেন বা নোড নিয়েছেন, বা প্রথম থেকে যখন ডিস্ট্রিবিউশন আরম্ভ হয়, একদম ডে ওয়ান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন পেয়েছেন, এরকম কে কে আছেন, বা এর মধ্যে কেউ আছেন কি? फर्स्ट टाइम जो नोड सेकंड से टाइम। आना स्टार्ट ही हुआ था, यानी फर्स्ट रिवार्ड जब आया था लगभग 13,000 के आसपास टोकन आए थे। ऐसे यस। कितने लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट रिवार्ड को लिया है नोड वेब से, नोड की फर्स्ट रिवार्ड को अचीव लिया है? 13,000 नोड जब से स्टार्ट हुए थे फर्स्ट टाइम, प्लीज हैंड राइज करें। ऐसे काफी सारे लोग हैं, जिसमें से एक मैं खुद हूँ, आसिफ भाई तो हैं ही, फारूक हुसैन भी है, मिस्टर आकाश सोनी जी हैं, निपुरा जी है, एलन अजहरुल अलाम जी हैं, और भी काफी सारे लोग हैं, एमडी इब्राहिम जी हैं। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো এই যে আপনারা যারা হ্যান্ড রাইজ করলেন, তারা হচ্ছে আমরা আমরা মূলত হচ্ছে সেকেন্ড, মানে আমরা যে সময় মানে সেকেন্ড যে ব্যাপারটা, মানে আমরা যখন স্টার্ট করেছি, এনিওয়ে, অ্যাকচুয়ালি এখানে তিনটা ব্লক চেনের পার্ট ছিল। একটা হচ্ছে লেয়ার 3, একটা হচ্ছে লেয়ার 2, একটা হচ্ছে লেয়ার 1। এই মূলত এই লেয়ার 1ই হচ্ছে পলিগন নেটওয়ার্কের যে লেয়ার 1 ব্লক চেন, যেটাতে আমাদের টোকেন গুলা থাকে আর কি, সেটা হচ্ছে পলিগন লেয়ার। এই পলিগন লেয়ার লাইভ 1 লাইভ ছিল না। পলিগন এই আপনার হচ্ছে আমাদের যে লেয়ার 2, যেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হয়, ডিস্ট্রিবিউশনটা যে আমাদের শো করছে না, যেটা আমরা বলছি, এই শোয়িং এর যে কাজটা, এটা হচ্ছে লেয়ার 2 কাজ। আর তার আগে যখন নোটটা বাই হয়ে জাস্ট আপনার একটা পয়েন্ট আকারে রেকর্ড থাকে, তার একটা আগের একটা ধাপ, সেই জায়গাটা হচ্ছে লেয়ার 3। অ্যাকচুয়ালি নভেম্বরে যারা কাজ শুরু করেছে, নভেম্বরে যারা নোট নিয়েছে, সেই সময়টাতে এই এই প্রজেক্টটা ছিল লেয়ার 3-তে। এবং মে মাস পর্যন্ত, মানে সরি এই পর্যন্ত, আপনার এপ্রিল মাসের 16 তারিখ পর্যন্ত, ওকে, এপ্রিল মাসের 16 তারিখ পর্যন্ত আমরা ছিলাম হচ্ছে এই জায়গাটাতে। ওকে, ওকে, এপ্রিল মাসের 16 তারিখ থেকে, সরি, এপ্রিল মাসের 16 তারিখ থেকে আমাদের এই যাত্রাটা শুরু হয় লেয়ার 2। এবং জুন মাসের 16 তারিখ থেকে মূলত আমাদের যাত্রা শুরু হয় লেয়ার 1-এর। এই হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্টের ধারাবাহিকতা। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 3 लेयर्स हैं यहाँ पे, लेयर 3, लेयर 2 एंड लेयर 1। आपके जो टोकन्स रहते हैं वो सारे लेयर 1 यानी पॉलीगॉन नेटवर्क के अंदर है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेयर 2 से होता है। जो अभी आप सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा टोकन नहीं आ रहा है या 2-3 दिन से नहीं आया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम टोटली लेयर 2 में होता है। और जब स्टार्टिंग में जो सेकंड फेज में लोगों ने लिया था नोड, उस समय वो लेयर 3 में थे, यानी उस समय जस्ट एक नोड मिला था, उसका एक पॉइंट डिजिट वहां पे शो कर रहा था, उस समय लेयर 3 का वर्क कर रहा था। देन ये जो लेयर 1 पे आया, लेयर 1 ये 16 तारीख के बाद आया है, 16 अप्रैल, লেয়ার 2, লেয়ার 2, 23 लेयर লেয়ার 1, 2 আসছে 16 এপ্রিল, लेयर 2 में 16 अप्रैल को आया है, লাইভ হয়। আর এটা लाइव লেয়ার है। 1 হয়েছে আপনার 16 জুন। और 16 जून को आपका लेयर 1 में आया है ये पॉलीगॉन नेटवर्क पे। कंटिन्यू। ওকে, ওকে। সো এপ্রিল মাসের 16 তারিখ পর্যন্ত যারা নভেম্বর থেকে শুরু করে নোড অপারেট করেছে ধাপে ধাপে, তারা এপ্রিল মাসের 16 তারিখে, যেদিন লেয়ার 2 ব্লক চেন আমাদের ওপেন হয়, যেখানে শো করছে, সেদিন থেকে প্রথম ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পেয়ে যাই। ওকে,
तो এবং 2000 সেই ওকে কন্টিনিউ। नवंबर 2023 से, सॉरी 2022 से जिन लोगों ने नोट परचेस किया था, वो धीरे धीरे, जब जो भी लोगों ने कुछ लोगों ने नवंबर में किया, कुछ लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो लोगों ने किया, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन 16 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ लेयर 2 के अंदर, यानी उनके डैशबोर्ड पे कॉइन शो होने शुरू हो गए, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। ওকে, এবং ফার্স্ট ডিস্ট্রিবিউশনে অ্যাপ্রক্স 200 টু 300 পিপল ওই সময়টাতে, মানে 200 নোড অপারেটর আশপাশ হবে, এরকম নোড অপারেটর ছিল যখন ফার্স্ট ডিস্ট্রিবিউশন আরম্ভ হয়। पहला जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लेयर 2 में, उस समय 200 से लेकर के 300 के बीच कुछ आंकड़ा था, इतने नोड होल्डर थे उस टाइम जब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ওকে, এবং ফার্স্ট ডিস্ট্রিবিউশনে যারা পেয়েছেন, ওকে, এখন যেটা পাচ্ছি আমরা, যদি 1700 পেয়ে থাকি, 2000 নোড অপারেটর যদি 1700 করে পেয়ে থাকি, তাই 200 নোড অপারেটর নিঃসন্দেহে 17,000 পাওয়ার কথা। আর যদি 250 নোড অপারেটর হয় তখন আর একটু কম পাওয়ার কথা, 13,000, 14,000। ওকে, তো প্রথম দিন যেদিন আমরা পেয়েছি, এরকম কেউ আছি যে ফার্স্ট ডে থেকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন মাইনিং রিওয়ার্ড পেয়েছি লেয়ার 2 তে? तो यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जो आज 2000 नोड सोल्ड आउट हो चुके हैं, 2000 नोड होल्डर हैं, तो आज हमें 1700 टोकन मिल रहे हैं। यानी उस समय अगर 200 लोग हुए होते तो 17,000 मिलने चाहिए, बट हमें 13,000 के आसपास कुछ आए थे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 13,000 टोकन को डे फर्स्ट ग्रैब किया था, डे फर्स्ट जिनको मिला था डिस्ट्रीब्यूशन में? এপ্রিলের 16। अप्रैल, 16 अप्रैल। काफी सारे लोग हैं, एमडी इब्राहिम जी हैं, फारूक हुसैन जी हैं, नीरव जी हैं, निपुणवा जी हैं, आकाश सोनी जी हैं। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এবং এই সময়টাতে যারা ডিস্ট্রিবিউশন পেয়েছি আমরা, তারা কিন্তু ক্লেম অপশন ছিল না। অর্থাৎ যেটা আমরা ক্লেম করলে এখন, যেমন এই মুহূর্তে দেখুন ক্লেম রিওয়ার্ড, এই মেথড, যে অ্যাকশন মেথড গুলো, এখানে দেখুন আপনার নোড অপারেটর, নোড উইথড্র, রাইট, নোড উইথড্র করার সাথে সাথে একটা কন্ট্রাক্ট, সে আপনাকে টোকেনটা দিয়ে দিচ্ছে, রাইট। এই যে অপশন গুলা, অর্থাৎ লেয়ার 1 ব্লকচেন থেকে যে টোকেনটা আমাদের যায়, এই অপশনটাই ছিল না, অর্থাৎ লেয়ার 1 ব্লকচেনই ডেভেলপ হয়নি। तो उस टाइम जिन लोगों ने ये लेयर 2 में जो लोग ले रहे थे 13,000 टोकन या फिर नोड से जो उनको रिवार्ड मिल रहा था, उस समय वहां पे जो आज की डेट में आप क्लेम करते हैं, क्लेम पे क्लिक करके उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले आते हैं, ये ऑप्शन उस समय नहीं था वहां पे उस समय इसको क्लेम नहीं किया जा सकता था, यानी लेयर 1 में था ही नहीं, अंडर डेवलपमेंट था लेयर 1। आज की डेट में हम सभी लोग उसको क्लेम करके सीधे लेयर 1 में ले लेते हैं, लेकिन उस समय ये फैसिलिटीज नहीं थी, अंडर डेवलपमेंट मोड में था वो। ওকে, সো এই প্রবলেমটা মানে যখন ছিল, মানে প্রবলেম বলছি না, ঠিক এই সময়টাতে যারা ছিলেন, এরকম কেউ কি আছেন যে আমরা লেয়ার 2 তে টোকেন পেয়েছি, হ্যাঁ শো হচ্ছে, কিন্তু এই ট্রাস্ট ওয়ালেটে নিতে পারছি না, বা জানিও না আদেও যে 10 বিলিয়ন টোকেন ডিপ্লয় হবে কি হবে না, কিছুই জানি না, এরকম সময়টাতে কেউ ছিলেন? अच्छा, उस टाइम ऐसे कितने लोग थे जिनको टोकन आते थे, लेकिन उनको यही चीज पता नहीं था कि 10 बिलियन टोकन डिप्लॉय होगा या नहीं होगा, क्या हम लोग इसको वॉलेट में कभी ले पाएंगे या नहीं पाएंगे? ऐसे कितने लोग थे? हैंड राइज कर सकते हैं। प्रिंस जी थे, फारूक जी थे, आकाश सोनी जी थे, ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। पुष्पा जी थे, ওকে, ওকে, इब्राहिम বাট बनेंगे। ওকে, ওকে, সো এই যে মে মাস বা জুন মাস, এই জুন মাস পর্যন্ত, জুন মাসের 16 তারিখে, জুন মাসের 16 তারিখে হচ্ছে আমাদের লেয়ার 1 ব্লকচেন ফাইনালি ডিপ্লয় হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 228 দিন আগে, অর্থাৎ জুন মাসের 16 তারিখ, রাইট। এই জুন মাসের 16 তারিখ, অর্থাৎ নভেম্বর টু জুন, এই সময়টা যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে বা এই সময়টাতে যে কাজগুলো হয়েছে, সবগুলোই এই যে যা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই ওয়েবসাইটের রোডম্যাপ অনুযায়ী হয়েছে, রাইট। 2000 जून 2016 को, अभी स्क्रीन शेयर के भाई उठे शेयर कर मोबाइल। ওকে, মানে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত যা হয়েছে, नवंबर से लेकर के जून तक, 16 जून 2023 तक अभी शो किया गया था स्क्रीन पे, उस 16 जून 2023 को लेयर 1, यानी 218 दिन 19 घंटे पहले क्वाइन डिप्लॉय हुआ है। 16 जून 2023 यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं। उस समय जाकर के हमारा ये क्वाइन लेयर 1 में आया पॉलीगॉन नेटवर्क पे। রাইট। সো এই পর্যন্ত না আসা পর্যন্ত, এই পর্যন্ত আসার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্ট ছিল সম্পূর্ণ ইনসিকিউর, কোনো সিকিউরিটি ছিল না। सो लेयर 1 पे आने से पहले तक
जितने भी टोकन्स आते थे वो सारे टोटली इनसिक्योर्ड थे। यानी उस समय कुछ कहा नहीं जा सकता था कि कब आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब तो लेयर 1 पे आ चुके हैं और अब टोटली सिक्योर्ड हो चुके हैं। लेकिन उस समय इनसिक्योर्ड थे, सिर्फ और सिर्फ हमें डिजिट दिखता था लेयर 2 में, टोटली लेयर 2 में था उस वक्त। রাইট। এবং এই সময়টাতে আমাদের কন্ট্রাক্ট ভেরিফাই ছিল না, ছিল আনভেরিফাইড। ছিল না আমাদের কোনো আপনার টোকেনমিক্স অনুযায়ী কোনো হোল্ডার চেকিং করার ব্যবস্থা, অর্থাৎ কিছুই ছিল না। ওকে, ধীরে ধীরে এগুলো ডেভেলপ হয়েছে। उस वक्त हमारे पास किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड नहीं था। अभी आपने ग्रीन टिक में देखा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड दिख रहा है, ग्रीन टिक है। उस समय हमें अपने जो होल्डर्स थे यानी जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस थे उनको हम लोग चेक करने का कोई हमारे पास वे नहीं था, कहीं पे हमें ये शो नहीं होता था। ना ही टोकोनॉमिक्स का कोई जो रोड मैप है उस तरीके से किसी प्रकार का कोई चीज नहीं था। ওকে, ওকে। এবং পরবর্তীতে জুন মাসের পরে, অর্থাৎ 22শে জুন, 16 জুনের পরে 22শে জুন ফার্স্ট কমিটমেন্ট অনুযায়ী, অর্থাৎ এই প্রজেক্টের রোড ম্যাপ অনুযায়ী প্রথম লিকুইডিটি অ্যাড হয়। অর্থাৎ জুন মাসের 16 তারিখে, জুন মাসের 22 তারিখে ফার্স্ট লিকুইডিটি অ্যাড হয়, মানে এক্সচেঞ্জার ডেক্সে লিস্টিং হয়। মাত্র 00001 দিয়ে শুরু আমাদের ইকোনমি ফার্স্ট শুরু হয়, অর্থাৎ টোকেনের ভ্যালু ক্রিয়েশন শুরু হয়। তার আগ পর্যন্ত ছিল ইট ওয়াজ নাথিং, কিছু ছিল না, জাস্ট একটা ডিজিট। 22 जून 2023 को फर्स्ट टाइम ये डेक्स पे लिक्विडिटी ऐड होता है। जो लिक्विडिटी दिखाया जाता है वो लिक्विडिटी फर्स्ट टाइम 22 जून 2023 को ऐड किया गया और टोकन लिस्टिंग किया गया है डेक्स में 0.0001 के रेट पे। उससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ वैल्यू नहीं दिखती थी उसकी। ওকে, সো এই ডিজিটটার ভ্যালু এখান থেকে আজকে যেটা দেখছি আমরা, যেই ভ্যালুটা ক্রিয়েট হয়েছিল আর যে ভ্যালুটা এখন আছে, এই সব কিছুই হয়েছে যে জিনিসটার কারণে, সেটা হচ্ছে আমাদের ইকোসিস্টেম। आज इस डिजिट की जो वैल्यू है, टोकन की जो वैल्यू है, जो क्रिएट हुआ है डे फर्स्ट से 0.0001 से लेकर के जो हाई आपने देखा है, ये सारी चीज जो क्रिएट हुआ है, ये सारी चीज हमारे यूज केस की वजह से ये वैल्यू क्रिएट हुआ है। इतना हाई गया था तो वो हमारी यूज केस की वजह से, अभी डाउन भी आया है तो हमारी यूज केस की वजह से ही डाउन आया। রাইট। এবং আজকে যে ভ্যালুটা আছে, এই ভ্যালু থেকে 100x বা 1000x বা আগামী দিনের যেই প্রজেকশন গুলো আছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন থার্ড পার্টি যেই প্রজেকশন গুলো করেছে, এই সবগুলোই পূর্ণতা পাবে তখনই যখন আমাদের এই ইউজ কেস গুলো বা ইকোসিস্টেম গুলো ধাপে ধাপে প্ল্যান ওয়াইজ যখন ডেভেলপ হতে থাকবে। आज जो रेट दिख रहा है यहाँ से जो रेट है, इससे 100x भी जा सकता है, 200x भी जा सकता है। जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन है, जो प्रिडिक्शंस देते हैं, उन लोगों ने जो प्रिडिक्शन दिया है वो डेफिनेटली धीरे धीरे जाएगा। कैसे जाएगा? स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक एक हमारा जो यूज केस है वो रेडी होता जाएगा, उन सब चीज़ों को जैसे ही कंप्लीट धीरे धीरे होता जाएगा, वैसा ही हमारे इस टोकन्स की वैल्यू, कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ওকে, সো এই প্রজেক্টটা আসলে কিভাবে এই ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ হবে, কিভাবে এখানে আমাদের কি পার্ট আছে, আমরা কি রোল প্লে করব, বা কারা কি রোল বা ভূমিকা পালন করবে, সেইটার উপরেই এই টোকেনমিক্স এর প্রাপ্তি বা টোকেনমিক্সটা সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। ওকে, अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी क्या रोल है, ये कैसे धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये सारा चीज इस टोकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा क्या रोल है हमें भी वो जानना सारा इस टोकोनॉमिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ওকে। কিছু ইউজ কেস 2024-এ ডেভেলপ হবে, কিছু ইউজ কেস আসবে বা কিছু বিষয় থাকবে যেটা 2025-এ ডেভেলপ হবে, 26-এ ডেভেলপ হবে। এটা একটা কন্টিনিউয়াস জার্নি। হ্যাঁ, कुछ এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। कुछ यूज केस जो है 2024 के अंदर डेवलपमेंट होंगे, कुछ होंगे 2025 के अंदर, और कुछ होंगे 2026 के अंदर। ये कंटिन्यूअसली ये जर्नी रहेगी और इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा सारे। ওকে,
সো এই প্রজেক্ট আসলে কারা ওন করে, কারা মালিক, বা এই প্রজেক্টটা কিভাবে মানে ওনারশিপটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয়? सो इस प्रोजेक्ट के मालिक कौन है, इस प्रोजेक्ट के ऑनरशिप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो चलिए हम देखते हैं। ওকে। সো এই প্রজেক্টের মালিকানা নির্ভর করছে এই প্রজেক্টের অ্যাসেটটা কতগুলো মানুষের কাছে আছে সেটার উপরে। অর্থাৎ এই যে টোকেন এই টোকেনটা কতগুলো মানুষের কাছে আছে, এই डिजिटल অ্যাসেট गुलो। सो यहाँ पे जो डिजिट दिख रहा है, ये जितने भी हैं, सो ये कितने लोगों के पास है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो ओके टोकन्स है ये कितने लोगों के पास है, कितने होल्डर्स हैं इनके। ओके। সো আওয়ার টোটাল সাপ্লাই 10 বিলিয়ন, আমাদের টোটাল সাপ্লাই কত? 10 বিলিয়ন টোটাল। আমি এটা আগে প্রথমে দেখিয়েছি একবার, 10 বিলিয়ন টোটাল সাপ্লাই। सो টোটাল हमारे সাপ্লাই 10 বিলিয়ন। टोटल सप्लाई जो है 10 बिलियन है, यहाँ पे आप ওকে। चेक कर सकते हैं, टोटल सप्लाई 10 এই बिलियन। 10 বিলিয়ন কয়েন ধীরে 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 যার যার যে রোল আছে সেই অবস্থান অনুযায়ী সবার কাছে ধীরে ধীরে 10 বছরে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। 10 ইয়ার্স, 10 বছরে অ্যাসেটটা। ये जो 10 बिलियन टोकन है, यहाँ पे जितना भी टोकनोमिक्स दिखाया गया है, सेम उसी तरीके से 10 साल के अंदर हर एक पार्ट से उस जगह से सभी के पास से रिलीज हो जाएंगे नोट के थ्रू। जैसे 25% है, प्रीओ में 25% है, इस तरीके से टोटल 10 साल के अंदर टोटल 10 बिलियन टोकन रिलीज होंगे। ওকে। এই রিলিজকৃত টোকেনের ভ্যালু ক্রিয়েট হবে এই ইকোসিস্টেমের উপরে। সো ইকোসিস্টেম যদি ডেভেলপ না হয়, ইকোসিস্টেম যদি পাওয়ারফুল না হয়, তাহলে এই টোকেন ঠিকই ডিস্ট্রিবিউশন হবে, কিন্তু টোকেনের ভ্যালু আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত মানে ভ্যালুটা আমরা পাবো না। टोकन तो रिलीज होते रहेंगे और हो रहे हैं, बट इन सब में मेन जो रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम के अंदर, इसके जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि मूव टू अर्न, प्रूफ ऑफ बर्न, फार्मिंग, मार्केट प्लेस, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट मोड में आएगा, डेवलप होगा, डेवलप होने के बाद उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। ওকে। সো ইকোসিস্টেমের মধ্যে যারা প্রথম নভেম্বর থেকে আজ অবধি শুধুমাত্র নোড অপারেটর হিসাবে এই প্রজেক্টের সাথে আছে, তারাই শুধুমাত্র ডেলি আপনার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের 25% পায়। তারাই, যদি 2000 লোক হয় 2000 লোকের মধ্যে ভাগ হয়, 300 লোক হলে 300 লোকের মধ্যে ভাগ হয়, রাইট? তাদের জন্য আছে বরাদ্দ 25%, 25%। सो नवंबर से लेकर के जो लोगों ने नोड लिया है, इवन आज तक जो लोग नोड ले रहे हैं, वो सभी लोग डेली जो नोड ऑनर हैं, वो सभी लोग डेली 25% उनको टोकन्स मिल रहा है। चाहे वो नोड ओनर चाहे पहले उस टाइम 200 थे, 250 थे, आज 2000 है, सेम उसी प्रकार से उनको 25% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइडेड होके सभी को इक्वली मिलता है। सो उनके लिए 25% फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे अलोकेटेड किया हुआ है। রাইট। এবং এটার জন্য 2.5 বিলিয়ন, রাইট? এই 2.5 বিলিয়ন 33 সালের এপ্রিল মাসের 16 তারিখ পর্যন্ত এটা আসতে থাকবে, এই মিন্টিংটা বা এই মাইনিং রিওয়ার্ডটা আসতে থাকবে। ওকে। तो 1000 करोड़ जो टोकन्स हैं उसके अंदर से जो ये 25%, यानी ये 16 अप्रैल 2033 तक आएंगे। तब तक রাইट। आते रहेंगे, तब जाकर के 250 करोड़ नोड ओनर को, सारे नोड ओनर्स को मिलेंगे। ওকে ওকে। সো আমরা যদি একটু টোকেনমিক্সটা দেখি, মানে আমরা একটু হোল্ডারটা যদি দেখি, তাহলে হোল্ডারে আমরা যদি দেখি তাহলে এইখানে দেখতে পাই যে প্রথম যে ওয়ালেটটা আছে সেই ওয়ালেটটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ভোল্ট ওয়ালেট, বা যেটা আনরিলিজ ওয়ালেট, মানে যেটা থেকে সমস্ত জায়গায় টোকেনমিক্স অনুযায়ী ছড়িয়ে যায়, হ্যাঁ, বা ডিস্ট্রিবিউশন হয়। বাকি যে ওয়ালেট গুলো দেখছি প্রত্যেক আমাদের ইকোসিস্টেম অনুযায়ী, টোকেনমিক্স অনুযায়ী প্রত্যেকটা ওয়ালেট আলাদা আলাদা ফিক্সড যে বরাদ্দ আছে সেগুলো আলাদা আলাদা ভাবে লক করা আছে, এবং সেগুলো ইকোসিস্টেম অনুযায়ী বা টোকেনমিক্স এর সিস্টেম অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউশন হতে থাকবে ধীরে ধীরে, যেভাবে নোড অপারেটরদের হয়। सो यहाँ पे এগুলো अगर हम কারোর কোনো ব্যক্তিগত অ্যাসেট না। सो यहाँ पे हम अगर टोकनोमिक्स के अंदर होल्डर्स में जाकर के देखते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर, तो यहाँ पे होल्डर्स में जाकर के हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये जो है ये होल्डिंग वॉलेट है, जहां से एज ए टोकोनॉमिक्स के हिसाब से ये सारी चीज आप देख सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, लिक्विडिटी हुआ, पीओएस हुआ, उन सभी के लिए टोकन्स अलोकेटेड किए हुए हैं, यहाँ से ही आते हैं फर्स्ट वाले वॉलेट से, उन सभी के ओके लिए एलोकेट किया हुआ है। जैसे पीओबी में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, नोड होल्डर्स के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उनको जिस तरीके से अभी मिल रहा है, इवन लिक्विडिटी, मूव टू अर्न, प्ले टू अर्न, सभी को वहां से उसी तरीके से ही उसी कॉन्टेक्ट एड्रेस से मिलते जाएंगे, अलग अलग कॉन्टेक्ट एड्रेस से। ওকে।
এবং এই 10 বিলিয়ন টোকেন এখানে আছে, এখান থেকে কিছু বার্ন হয়েছে সেটা অন্য কারণে, মানে যেটা বার্ন হয়েছে সেটা ছাড়া 10 বিলিয়ন টোকেন। এবং 10 বিলিয়ন টোকেনের কোথায়, মানে কতজন মালিক আছে এই প্রজেক্টের, সেটা আমরা বুঝবো হোল্ডার দেখে। অর্থাৎ 1240 জন ব্যক্তি এই অ্যাসেটটার বর্তমানে মালিক, মানে এই প্রজেক্টের মালিক 1240। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग ऑनर हैं इस प्रोजेक्ट के, वो चीज हम होल्डर को देखकर पता कर सकते हैं। आज के डेट में टोटल 1240 लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं। রাইট। এবং এই 1240টা হোল্ডার থেকেই ধীরে ধীরে একসময় 12,000 হবে, 12 লাখ হবে, 12 কোটিতে পৌঁছাবে। और यही 1240 होल्डर से धीरे धीरे करके एक वक्त में ये 12,000 होगा, 12 लाख होगा, उससे भी बड़ा आंकड़ा जा सकता है, यानी ऑनरशिप बढ़ सकती है उस टाइम। এবং এই হোল্ডার গুলো বাড়বে তখনই যখন, এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আমাদের ইকোসিস্টেম কতটা ফ্রুটফুল হচ্ছে বা কতটা সুন্দরভাবে ইকোসিস্টেম ডেভেলপ হচ্ছে সেটার উপরে। तो ये होल्डर्स उसी वक्त बढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग है, कितना वर्थफुल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ওকে, সো 2 মাস আগে থেকে, 2 থেকে আড়াই মাস হবে এরকম হবে বোধহয়, এরকম টাইমের আগে আমাদের একটা নতুন ইকোসিস্টেমের একটা অপশন চালু হয় যেটা নাম হচ্ছে পিওবি, প্রুফ অফ বার্ন। तो दो এটা হচ্ছে से সেকেন্ড ইউজ কেস। 2 से 2.5 महीने पहले हमारा एक नया इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ जिसका नाम है प्रूफ ऑफ बर्न। ये हमारा सेकंड इकोसिस्टम है। फर्स्ट इकोसिस्टम हमारा नोड था, सेकंड है प्रूफ ऑफ बर्न। এবং প্রুফ অফ বার্ন যখন শুরু হয়, এই প্রুফ অফ বার্ন শুরু থেকে এ পর্যন্ত অলরেডি প্রুফ অফ বার্নে পার্টিসিপেট করেছে 500 প্লাস পিপল, এবং অলরেডি বার্ন অ্যারাউন্ড 45 crore टोकन ऑलरेडी बर्न फॉर एवर। तो इस पीओबी के अंदर लगभग 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये 500 प्लस लोग मिल करके अप्रोक्सीमेटली 45 सीआर प्लस टोकन की बर्निंग की है। ওকে, সো যারা যারা পিওবিতে অ্যাটেন্ড করেছে, মানে এই টোকেনটাকে বার্ন করেছে, একদিকে নোড অপারেটররা 25% পেয়ে যাচ্ছে, আর একদিকে একটা কমিউনিটি এটাকে বার্ন করছে। তো যারা বার্ন করছে বা বার্ন করতে হেল্প করছে তাদের জন্য এই টোকেন মিক্স 10 বিলিয়নের মধ্যে 2.5 বিলিয়ন টোকেন তাদের জন্য অ্যালোকেট করা। सो यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो नोड की कम्युनिटी है, जो नोड के अंदर से उसको टोकन मिल रहा है। सेकंड कम्युनिटी है बर्निंग कर रही है। सो बर्निंग के लिए भी उस कम्युनिटी, एक दूसरी कम्युनिटी जो है वो बर्निंग कर रही है, उस बर्निंग कम्युनिटी के लिए भी 2.5% टोटल टोकनमिक्स का अलोकेटेड किया हुआ है। सॉरी 25%, রাইট 2.5 बिलियन। রাইট। সো এই ইকোসিস্টেম বা ইউজ কেস, এই টোটাল প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য শুধুমাত্র এখন যারা কাজ করছে, ডেভেলপমেন্ট ইকোসিস্টেম 10%, নোডের 25%, আর হচ্ছে পিওবি 25%, এই তিনটে সিস্টেমের মাধ্যমেই আমাদের নতুন নতুন মানুষের কাছে P2P মাধ্যমে, অর্থাৎ পেয়ার টু পেয়ার ট্রানজেকশনের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো প্রোডাক্ট বাই সেলের মাধ্যমে বাকি হোল্ডার গুলো ধীরে 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 তৈরি হচ্ছে। এবং এটা, এই যে হোল্ডার গুলো দেখছেন, এই তিনটা জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে। सो आज की डेट में यहाँ पे जो आप 1240 होल्डर देख रहे हैं, ये 1240 होल्डर बने तो बने कैसे? ये जो 1240 होल्डर बने हैं वो नोड से जो टोकन आ रहा है वहां से बने हैं, पीओबी से बने हैं, पीओबी से जो टोकन आ रहा है वहां से बने हैं। सेकंड 10% जो डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम में है वहां से बने हैं, या फिर कुछ लोगों ने P2 के माध्यम से लिया हुआ होगा उसके माध्यम से बने हैं, या कुछ लोग एक्सचेंज से खरीदे होंगे उसके माध्यम से बने हुए हैं। রাইট। সো এই তিনটা মাধ্যম ছাড়া মার্কেটে টোকেন অন্য কারোর কাছে যাওয়ার, আর এক্সেপ্ট আপনার লিকুইডিটি তো হচ্ছে আপনার এক্সচেঞ্জার, রাইট? সো এক্সচেঞ্জার ডিফারেন্ট ইস্যু, এক্সচেঞ্জার তো আর অন্য কাউকে ট্রান্সফার করে না, বাই সেলটাকে কন্ট্রোল করে, ওটা ডেক্স। এছাড়া বাকি যে তিনটে ওয়ালেট আছে, মানে তিনটে জায়গা আছে, ডেভেলপমেন্ট আর নোড আর হচ্ছে পিওবি, এই তিনটা সেকশনই কয়েনের রেট বাড়া এবং কমার জন্য প্রশংসা পায়, অথবা মানে পুরোপুরি এটাকে আমরা দায়ী বলতে পারি, মানে
পুরোপুরি ঘটনাটা ঘটছে এই তিনটা কমিউনিটির ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটির উপরে, যা আমরা দেখছি So यहाँ প্রাইস पे থেকে আরম্ভ করে সবকিছু। 10% जो डेवलपमेंट के अंदर है, 25% जो नोड के अंदर है, और 25% जो पीओबी के अंदर है। सो ये जो रेट अप एंड डाउन हुआ है, ये टोटली इन तीन सेक्शन की वजह से हुआ है, इस तीन इकोसिस्टम की वजह से हुआ है। इसके अलावा दूसरा कोई भी इसके अंदर रेट घटाने बढ़ाने में कोई भी दूसरा किसी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 10% इकोसिस्टम सॉरी ओके। डेवलपमेंट का है, और 25% एडवाइजरी टीम, क्रिएटर टीम, ट्रेजारी बोर्ड, प्ले टू अर्न, मूव टू अर्न, সিড অ্যান্ড প্রাইভেট সেল, দ্যাট মিনস কর্পোরেট পার্টনারশিপ, এই সমস্ত টোকেন আলাদা আলাদা ভাবে এখানে হোল্ড করা আছে, যেটা আমরা চাইলেই দেখতে পারি, এভরিবডি ক্যান চেক। অর্থাৎ কেউই বাই এবং সেল, প্রাইস আপস ডাউন কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না ওই তিনটা কমিটি ছাড়া। उन तीन कम्युनिटी के अलावा बाकी जितने भी टोकन अलोकेटेड है, वो उन सभी को हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। वो सारे यहाँ पे अलोकेटेड किए हुए हैं, उनमें से कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं हुई, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, एज इट इज रखे हुए हैं वो यहाँ पे ওকে, लेयर वन के अंदर। রাইট। সো আমরা যখন একজনকে ট্রান্সফার করি এবং সমস্ত ট্রানজেকশন, এই যে 90,000 ট্রানজেকশনের মধ্যে, মানে 90,324টা ট্রানজেকশনের সমস্ত ট্রানজেকশনই কমপ্লিট হয়েছে এই আপনার নোড আর পিওবি আর হচ্ছে ডেক্স পুল, এই তিনটার মাধ্যমে। सो यहाँ पे जो 90,000 प्लस ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, 90,324 ट्रांजेक्शन्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन्स किसके माध्यम से हुए हैं? यहाँ पे जो तीन पुल दिखाए गए हैं, इसके माध्यम से हुआ है। एक तो डेक्स के माध्यम से जो एक्सचेंज है, सेकंड आपका नोड, थर्ड आपका पीओबी। ওকে ওকে। তো এর মধ্যে তিনটা শ্রেণী আমরা সম্পৃক্ত। এক হচ্ছে যারা মার্কেটিং করছি, মার্কেটিয়ার, এক হচ্ছে নোড অপারেটর, এক হচ্ছে প্রুফ অফ বার্নার বা মাইনার। এই তিনটা শ্রেণী ওয়ান কাইন্ড অফ মাইনার। কেউ মার্কেটিং থেকে মাইনিং করছে, কেউ নোড থেকে থ্রুতে মাইনিং করছে, কেউ পিওবি বা প্রুফ অফ বার্ন থেকে মাইনিং করছে। সবাই আমরা এই তিনটা শ্রেণী মূলত মাইনার। सो यहाँ पे टोटल अभी 3 तरीके के माइनर लाइव हैं। नंबर 1 आपके नोड माइनर है, सेकंड पीओबी के माइनर है, थर्ड जो है जो मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएटेड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ये लोग। इन तीन लोगों को ही टोकन्स आ रहे हैं आज की डेट में। ये तीन ही हमारे माइनर लाइव हैं आज की डेट में। ओके ओके। सो ওকে, এনিওয়ে, সো আমরা যদি এখন একটু হোল্ডার গুলোকে একটু চেক করি, তাহলে হোল্ডার গুলোকে চেক করলে লাস্টে যেই মানে পিওবি এবং আপনার হচ্ছে নোড, এই দুটো যদি আমরা একটু দেখি মেথড গুলো, এই যে নোড উইথড্র আর হচ্ছে আপনার বার্ন, মনে করুন ক্লেম বার্ন রিওয়ার্ড, রাইট? এটাও পুরোপুরি বার্ন না, এটাও অ্যাফিলিয়েট, উইথড্র বার্ন রিওয়ার্ড, রাইট? এ হচ্ছে বার্নার রিওয়ার্ড ক্লেম করেছে, মানে পিওবি মাইনার। ইনি হচ্ছেন আপনার অ্যাফিলিয়েট মাইনার, ইনি হচ্ছেন আপনার নোড মাইনার, মানে নোড মাইনার কমিউনিটি। তো আমি যদি দুটোকে একটু খেয়াল দেখি, যে নোড মাইনার আর হচ্ছে আপনার বার্নার, ওকে। সো বার্নার এবং নোড অপারেটর যখনই উইথড্র দিবে, তখন ওদের জন্য আলাদা আলাদা কন্ট্যাক্ট আছে। দেখুন, একটা হচ্ছে 847 আর একটা হচ্ছে 677। এই 677 আর 847 কন্ট্রোল করে হচ্ছে নোড রিওয়ার্ড আর হচ্ছে আপনার পিওবি সেকশন। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस कॉन्टैक्ट एड्रेस में अगर हम चेक करते हैं, तो एक दो चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक है आपका नोड विड्रॉल। नोड विड्रॉल जो कंट्रोल होता है, वो होता है 847 वाले कॉन्टैक्ट एड्रेस से। सेकेंड, जो आपका बर्निंग का विड्रॉल है, वो 677 वाले एड्रेस से कंट्रोल होता है। यानी वहां से जो भी कोई विड्रॉल करेगा, तो उसको जो टोकन्स आते हैं 677 वाले वॉलेट से आते हैं, রাইট। আর বাই সেল যেটা কন্ট্রোল হয়, বাই সেল, বাইং সেল, আপনারা যদি দেখেন বাই এবং সেল, প্রত্যেকটা বাই সেলের হিস্ট্রি আছে। হিস্ট্রিতে ক্লিক করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এই সেল এবং এই বাইটা কে বা কারা করেছে বা কোত্থেকে তারা টোকেন পেয়েছে, ডিটেলস এই জায়গাটাতে দেখা যায়। অর্থাৎ এই যে পুলটা, কেনা বেচার জায়গাটা, ধরুন আমি একটা নোট কিনবো, তো আমি নোট কিনতে গেলে আমি নিশ্চয়ই আমার টোকেন লাগবে।
বা আমি বার্ন করব, তাহলে আমাকে টোকেন লাগবে। এই টোকেন যখনই আমার প্রয়োজন হবে বা কয়েনটা প্রয়োজন হবে, তখন এই কয়েনটা আমি কিনবো হচ্ছে E7E থেকে। অর্থাৎ বাই এবং সেল কন্ট্রোল করবে হচ্ছে E7E। আমি যদি বাই করি, টাকাটা সে রেখে দিবে ম্যাটিক আকারে। আমি যদি সেল করি, তাহলে ম্যাটিকটা আমাকে দিয়ে দিবে, কয়েনটা সে রেখে দিবে। सो यहाँ पे जितने भी बाई एंड सेल होते हैं सारी चीज के ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो बाइंग एंड सेल होता है वो इस टूल के माध्यम से होता है। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए आज के डेट में जो बाइंग सेलिंग होकर टोटल टोकन जो है 2 करोड़ प्लस है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से ही सारा बाइंग और सेलिंग होता है E7E के माध्यम से। রাইট। তাহলে 15 নম্বর ওয়ালেট হচ্ছে E7E। আমরা যদি মোটামুটি আমাদের টোকেনমিক্স অনুযায়ী আমরা যদি 20তম ওয়ালেট পর্যন্ত যদি আমরা কোম্পানি বা সিস্টেম ওয়ালেট যদি থাকে, আর বাকিগুলো যদি আমাদের পাবলিক ওয়ালেট হয়, যারা পিওবি থেকে বা বাই করে হোল্ড করেছে, অথবা আহ, অথবা নোট থেকে আর্ন করেছে, এরকম যদি কোয়ান্টিটি দেখি, তাহলে মোটামুটি 4 থেকে 5 কোটি কয়েন এই বাকি মানে মেনলি কমিউনিটির কাছে আছে। কমিউনিটির কাছে মোটামুটি 5 থেকে 6 কোটি টোকেন আছে। আর মার্কেটে, অর্থাৎ যেটা সাপ্লাই, সার্কুইটিং সাপ্লাই, বা আমরা পুল ওয়ালেট যদি বলি, তাহলে পুল ওয়ালেটে আছে 2,47,00,000। এই টোটাল 6 থেকে 7 কোটি কয়েন হচ্ছে মূলত কমিউনিটির কাছে আছে। বাকি সবই হচ্ছে টোকেনমিক্স অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় বরাদ্দ আছে, যেটা কোনো পাবলিক ওয়ালেট না। सो यहाँ पे हम अगर चेक करके देख सकते हैं 1 नंबर वॉलेट से लेकर के 20 नंबर वॉलेट तक जो वॉलेट है वो कहीं ना कहीं टोकनोमिक्स के वॉलेट हैं जिसके अंदर ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं, जितना जो परसेंटेज के हिसाब से है ऑलरेडी रिजर्व है। इसके अलावा अगर हम देखें 21 नंबर से लेकर के मैक्सिमम जो नंबर है वहाँ पे अगर हम चेक करें तो लगभग 4 से 5 करोड़ कॉइन टोकन जो है पब्लिक के पास है, कम्युनिटी के पास है। और 2 करोड़ के आसपास टोकन जो है पूल के अंदर रखे हुए हैं टोटल, जहां से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं सप्लाई के अंदर रखे हुए। टोटल 6 से 7 करोड़ टोकन आज की डेट में मार्केट में है। ওকে। সো এখন আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই যে আমরা যখন একটা টোকেন আমরা লেয়ার 2 ব্লক চেনে, মানে আমাদের এই সিস্টেমটা আসলে কাজ করে কিভাবে। হ্যাঁ, এটা অলরেডি আমি বলেছি একবার প্রথমে, তারপর আবার বলছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম থেকে এই জিনিসটা হয়তো আমরা খেয়াল করিনি অনেকে, যে এটা কিভাবে কাজ করে। অ্যাকচুয়ালি এটা কাজ করে অলরেডি দেখালাম, লেয়ার 3, লেয়ার 2 এবং ফাইনালি লেয়ার 1 ব্লক চেনে আমাদের অ্যাসেটটা থাকে। সো সাধারণত যখন আমাদের অ্যাজ এ নোড অপারেটর হিসাবে আমাদের কাছে যখন টোকেনটা আসে, আমরা ওটাকে দেখি সিস্টেম ওয়ালেটে আছে। প্রতিদিন এখানে দেখতে পাই আমরা সিস্টেম ওয়ালেটে আছে। এই এই যে দুইটা ওয়ালেট, একটা হচ্ছে আপনার নোডের ব্লক চেন, এটা হচ্ছে আছে কোথায়, লেয়ার 2 ব্লক চেনে। ওকে, আপনারা গুগল সার্চ করলে বুঝতে পারবেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আপনার এই লেয়ার 2 আর লেয়ার 1। ওকে, আমার আজকে দেখানোর একটা প্ল্যান ছিল, কিন্তু হয়তো সময়টা আরো বেশি হয়ে যাবে। লেয়ার 2 আর লেয়ার 3 অলমোস্ট সেম জিনিস, কিন্তু লেয়ার 2 ব্লক চেন হচ্ছে এটা এটা মূলত আপনার অফ চেন নেটওয়ার্ক বলে। হ্যাঁ, এবং এটা থাকার কারণে ট্রানজেকশন গুলো এবং আপনার এই টোকেনমিক্স, আমাদের যে ইকোসিস্টেম, এই ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ করাটা বা রান করাটা সব থেকে ফাস্টার হবে এবং খুব সহজ হবে। ওকে, সেজন্যই আমাদের এই লেয়ার 2 সলিউশনটা নিয়ে আসা হয়েছে ফ্রম দ্য ডে 1। ওকে, তার মানে লেয়ার 2 ব্লক চেনটা মূলত আমাদের ইকোসিস্টেমটা স্মুথলি করার জন্যই প্রথম থেকেই, আপনারা একদম ফার্স্ট থেকেই এই সলিউশনটা কিন্তু আমাদের আছে অলরেডি। ওকে, सो यहाँ पे लेयर 2 एंड लेयर 3 किस तरीके से काम करता है, लेयर 1 किस तरीके से काम करता है। डे फर्स्ट से ही यहाँ पे लेयर 1 एंड लेयर 2 और लेयर 2 है। सो लेयर 2 यहाँ पे जितने टोकन्स आप देख रहे हैं नोडवेस के ब्लॉकचेन, वो लेयर 2 के अंदर काम करता है, यानी वो एक ऑफ चेन नेटवर्क है। लेयर 1 में सप्लाई करने के लिए, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए लेयर 2 का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे काम होने के बाद लेयर 1 में सारे काम होते हैं। मैक्सिमम बैकएंड में जो काम होता है वो लेयर 2 में ही काम होता है। রাইট। সো ধরেন আমরা যখন একটা ব্যাংকে, মূলত আমাদের টাকাটা বা কোনো কিছু থাকে ব্যাংকের মধ্যে, রাইট? তো ব্যাংকের সাধারণত আমাদের যে অ্যাপস থাকে,
বা সার্ভার থাকে, কোনো কারণে যদি ওখানে ডেভেলপমেন্ট হয়, তার মানে এই নয় যে আমাদের ব্যাংকের টাকা বা আমাদের টাকা চলে যাচ্ছে বা আমাদের টোটাল ইকোনমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা এরকম না। কারণ আমাদের এখানে যেই আমাদের অ্যাসেট গুলো আছে 10 বিলিয়ন, সেটা পুরোপুরি কিন্তু হোল্ডার অনুযায়ী আপনার আমার সমস্ত কিছু যেখান থেকে আমাদের রিওয়ার্ড গুলো যাবে, ধরুন আপনার 677 থেকে যাবে হচ্ছে পিওবি রিওয়ার্ড, আপনার হচ্ছে বাই সেল কন্ট্রোল করবে E7E, তারপরে হচ্ছে আপনার 847 অর্থাৎ 17 নম্বর কন্ট্যাক্ট সে কন্ট্রোল করে হচ্ছে আমাদের এই নোডের রিওয়ার্ড। ওকে, তো এই সবগুলো কিন্তু অলরেডি এখানে আছে, অর্থাৎ রিওয়ার্ড গুলো কিন্তু জমা আছে। মানে রিওয়ার্ড বলতে বোঝাচ্ছি অ্যাসেট গুলো, পাবলিক অ্যাসেট বা নোডের 25% রিওয়ার্ড বা পিওবির 25%, সবকিছু কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আছে, অলরেডি আছে, কেউ আমাদেরটা নিয়ে যাচ্ছে না, আছে। তাহলে আসছে না কেন? আচ্ছা, আসছে না হচ্ছে এখানে যেটা অলরেডি আছে, দেখেন এটা অলরেডি আছে এই 17 তারিখ পর্যন্ত, 17 তারিখের পরে যে 4 দিন আসছে না, এটা না আসার পেছনে কারণটা কি, কিভাবে আসে আমরা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি। ধরেন আমি এটা ক্লেম করলাম, দেখেন কোত্থেকে আসে, নোডের রিওয়ার্ড। এটা যেহেতু আগে করা করা আছে, মানে রিওয়ার্ডটা এসে আছে, এই জন্য সে আমাদেরকে দিয়ে দিবে। ওকে, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे कि बैंक्स के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, अलग अलग बैंकों के होते हैं, इवन थर्ड पार्टी ऐप्स भी होते हैं, जहाँ पे कई बार वर्क होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके जो बैंक के अंदर पैसे रखे हुए हैं वो जीरो हो गए हैं। कई बार आपको ऐप्स एक्सेस नहीं करने दिया जाता है, कई बार जीरो बैलेंस भी दिखा देता है, शो कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे। एक्चुअली वो उनका भी एक लेयर 2 सिस्टम होता है जहाँ पे अपडेशन होती है। सेम यहाँ पे इसी प्रकार से जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है उन सभी के अंदर जो टोकनोमिक्स है वो उस प्रकार से रखे हुए हैं, वो क्लियरली आपको दिख रहे हैं। लेयर 1 में वो रिजर्व करके रखे हुए हैं। यहाँ पे बैकएंड में काम काम हो रहा है, इस वजह से ये 17 तारीख से लेकर के अभी तक टोकन नहीं आया। अच्छा, जो अभी तक टोकन आ चुका है उसको एक बार क्लेम करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आता है और किस वॉलेट से आएगा। ওকে। कंटिन्यू। অলরেডি আমি 17 ওয়ালেটে, মানে যেটা আপনার নোড, এটাতে যদি আমি ক্লিক করি, দেখবেন যে এর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র নোডের রিওয়ার্ডটাকে ডিস্ট্রিবিউশন করা। আপনি মেথডে ক্লিক করলেই মেথডে দেখতে পারবেন এখানে কোনো स्क्रीन ऑफ ট্রান্সফার है। হিস্ট্রি নাই, শুধুমাত্র সে নোডের উইথড্রটাকেই সার্ভ করছে। খেয়াল आशिक করুন। भाई स्क्रीन ऑफ है। সরি। ওকে, ওকে। সো আমরা যদি এই হোল্ডারটাতে 847-এ যদি আমরা একটু খেয়াল করি, 847 যেটা নোট সেকশনটাকে কন্ট্রোল করে, প্রত্যেকটা কন্টাক্ট অ্যাড্রেস আলাদা আলাদা ভাবে এক একটা পারপাস টোকেনমিক্স এর এক একটা সেকশন নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে যদি আমরা 847টাকে যদি আমরা ক্লিক করি, তাহলে দেখবো কি যে এই কন্টাক্ট অ্যাড্রেসটা শুধু পারপাস সার্ভ করতেছে আমরা যারা নোডের মাইনার আছি, নোডের যে সেকশনে যারা আছি, এই শুধুমাত্র নোডের রিওয়ার্ড গুলো দেওয়ার জন্য। খেয়াল করেন এখানে সমস্ত মেথডে দেওয়া আছে। হুম, দেখেন। ওকে, এবং একইভাবে আমরা যারা পিওবি তে কাজ করছি, পিওবির মাইনারদেরকে এখান থেকে দিচ্ছে এই 677, এই 677-এ যদি আমরা ক্লিক করি, তাহলে এটার যে কন্টাক্ট, ভেরিফাইড কন্টাক্ট দেখছেন, এর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র বার্নারের রিওয়ার্ডটা 25% বার্নারকে দেওয়া। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि देख 847 नंबर का जो वॉलेट है, उस वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ जो नोड होल्डर हैं उनके से जो नोड रिवार्ड आ रहे हैं, उस नोड रिवार्ड को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कॉन्टेक्ट एड्रेस। एवं 677 जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, ये पीओबी के अंदर पीओबी माइनर जो हैं उन लोगों को ये रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वेरीफाइड यानी वहाँ पे ग्रीन टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। রাইট। আর বাই সেল যাদের কাছে অলরেডি টোকেন আছে, অর্থাৎ যারা পিওবি থেকে মাইনিং করছে অথবা মার্কেটিং করে ইনকাম করছে অথবা নোট থেকে ইনকাম করছে, তারা যখন বাই সেল করছে, সেই বাই সেলের টাকা পয়সা যা আছে এগুলো আপনার রিসিভ করা থেকে আরম্ভ করে ইন এবং আউট, অর্থাৎ শুধুমাত্র ট্রেডিংটা কন্ট্রোল করার জন্য আছে E7E, এটাও ভেরিফাইড কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস। दूसरा यहाँ पे जो माइनर हैं पीओबी से जिनको रिवार्ड आ रहा है, प्लस नोट से जो रिवार्ड आ रहा है, वो जो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं या फिर जो दूसरे लोग बाई कर रहे हैं, वो E7E कॉन्टैक्ट एड्रेस से मैनेज हो रहा है। टोटली ये मैनेज कर रहा है बाई एंड सेल को। यहाँ पे सिर्फ और इन और आउट आउट दो ही चीज आपको दिखेंगे। রাইট। এবং এই লিকুইডিটি, এখানে যে লিকুইডিটিটা আছে বা অ্যাসেট গুলো আছে,
এই টোটাল অ্যাসেটটাই হচ্ছে একটা লকড অ্যাসেট, এবং এটা কেউ হ্যাক করতে পারবে না বা নিয়ে চলে যেতে পারবে না। এটা ওখানেই থাকবে, যেখানে আছে ওখানেই থাকবে। যদি কেউ বিক্রি করে তাহলে অ্যাসেটটা নিয়ে তার টোকেনটা রেখে আহ, আপনার হচ্ছে ম্যাটিকটা দিয়ে দিবে। আর যদি কেউ ম্যাটিক দিয়ে আমাদের টোকেন কেনে, তাহলে ম্যাটিকটা রেখে টোকেনটা দিয়ে দিবে। তার কাজ হচ্ছে শুধু ইন এবং আউট, অর্থাৎ সোয়াপিং এর পারপাসটা সার্ভ করা, ব্যাংকিং सो এর यहाँ কাজটা। सो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, लॉक लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को कोई निकाल नहीं सकता। यहाँ पे इसका काम सिर्फ इतना ही है कि कोई मैटिक दे करके यहाँ से एनडब्ल्यूएस टोकन ले रहा है, और कोई एनडब्ल्यूएस टोकन दे करके यहाँ से मैटिक ले करके जा रहा है। इसका सिर्फ काम इतना ही है कि एक्सचेंज करना और कुछ नहीं। यानी आप अगर एनडब्ल्यूएस दे रहे हैं तो वो आपको मैटिक दे रहा है, और मैटिक दे रहे हैं तो आपको एनडब्ल्यूएस दे रहा है, और वो टोकन भी यहीं पे रहता है जो कि अभी आपको पूल में दिख रहा है। রাইট। এবং যেদিন আমাদের এই টোকেনটা এখানে লিস্টেড হয় 00001-এ, সেখান থেকে এইখানে যখন উঠলো মানে কয়েনের রেটটা, তাহলে এই কয়েনের রেটটা কিভাবে বাড়লো? বাড়ার পিছনে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, বাড়ার পিছনে কারণ হচ্ছে ইনফ্লো, অর্থাৎ টোকেনটা এখান থেকে চলে যাওয়া আর অ্যাসেটটা এখানে জমা করা। মানে জমা হওয়া। এই জমা হওয়ার কারণে লিকুইডিটিটা বেড়ে গেল আর প্রাইসটা বেড়ে গেল। অর্থাৎ প্রাইসটা বাড়া কমার পেছনে আপনার বাই এবং সেল, অর্থাৎ বাই ফ্লো যদি বেড়ে যায় কয়েনের রেট বেড়ে যায়, যদি সেল প্রেসার আসে বা সেলস ভলিউম বাড়ে তাহলে কয়েনের রেট কমে যায়। सो जिस दिन से ये टोकन हमारा लिस्टेड हुआ है डेक्स के अंदर 0.0001 से लेकर के, ये जो रेट गया था हाई रेट, यहाँ पे जाने का रीजन क्या था कि यहाँ पे जैसे ही बढ़ता गया, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, यूएसडीटी दे करके या फिर मैटिक दे करके वहां से एनडब्ल्यूएस बाई कर दिए कंटिन्यूअसली। वहां पे एसेट्स यानी यूएसडीटी जमा होते गया, जिसकी वजह से टोकन का रेट बढ़ता गया। और दूसरा, अभी जो मार्केट डाउन आया है, इसका रीजन है लोगों ने मार्केट में सेलिंग प्रेशर डाला है। सेलिंग प्रेशर डालने की वजह से सेल करते जा रहे हैं, जिससे कि वहां से एसेट्स लेते जा रहे हैं और एनडब्ल्यूएस छोड़ते जा रहे हैं वहां पे, जिस वजह से मार्केट डाउन आया है। রাইট। এবং যখন এখান থেকে আমাদের ডেক্সে যখন লিস্টিং হয়, তখন আমাদের এই লিকুইডিটি ছিল মাত্র 5,000, মানে $5,000, এবং টোকেন অ্যাপ্রক্স প্রায় 6 থেকে 8 crore। सेकेंड थिंग, जब ये डेक्स के अंदर लिस्टेड हुआ था 0.0001 में, उस समय इस डेक्स के अंदर लिक्विडिटी जो था वो $5,000 था, और एसेट्स जो था एनडब्ल्यूएस जो था वो 5 से 6 करोड़ एनडब्ल्यूएस था उस समय। এবং যখন এটা হাই হয়, অর্থাৎ টপ, একদম টপ লেভেলে যায়, 0.04 এটা ছিল আমাদের হায়ার হাই। এই হায়ার হাই যখন যায় তখন আমাদের টোকেন কমতে কমতে এখানে চলে আসে প্রায় 1 কোটি সামথিং টোকেন, অনলি 1 crore। और जब ये हायर हाई लगाया इस मार्केट में, यानी 0.024 पे जब हाई रेट गया था, उस समय इस पूल के अंदर जो टोकन थे वो नियर बाई 1 करोड़ के आसपास थे। ওকে। সো এই ঘটনাটা মানে প্রাইসটা মানে বাই প্রেসারটা বাড়ার রিজন কি ছিল? রিজন একটাই ছিল, আমাদের হচ্ছে ইকোসিস্টেম, ইউজ So, কেস। प्रेशर जो बढ़ा, इसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, वो है हमारा इकोसिस्टम। ওকে। সো ইকোসিস্টেমের মধ্যে কোন কোন দুটো বিষয় ইম্পর্টেন্ট ছিল। একটা হচ্ছে আমাদের নোড বাই করার অপশনটা চলে আসে পুরোপুরি আমাদের কয়েনকে ব্যবহার করে, নাম্বার ওয়ান। আর দ্বিতীয় কারণ ছিল আমাদের বার্নিং, অর্থাৎ অলমোস্ট 40 crore টোকেন তখন বার্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ বার্ন এবং আমাদের কয়েনের পেমেন্ট মেথড, এই দুটো জিনিস থাকার কারণে আমাদের লিকুইডিটি বেড়ে যায় এবং প্রাইসটা সুপার মুনে চলে যায়। सो ये जो इकोसिस्टम के अंदर कौन सी दो चीजों ने वर्क किया जो रेट इतना हाई गया? पहला था नोड। नोड को बाई करने के लिए पेमेंट गेटवे यानी पेमेंट यूज हो रहा था, वो टोटली एनडब्ल्यूएस के माध्यम से यूज होने लगा। सेकंड, पीओबी। पीओबी के अंदर पीओबी स्टार्ट था, जो लोग पीओबी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी कंटिन्यूअसली वहां पे बर्निंग हुई। लगभग 45 करोड़ के आसपास के टोकन बर्निंग हुई, जो मार्केट से ही टोकन को खरीद करके बर्निंग किया गया। कुछ लोगों के पास जो टोकन आए थे नोट के थ्रू, उससे भी बर्न किया गया। यही रीजन रहा कि इतनी फास्ट तरीके से रेट इतना बढ़ा। রাইট। ওকে। সো okay, so proof of burn
প্রুফ অফ বার্ন একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইউজ কেস আমাদের, তো কিন্তু প্রুফ অফ বার্নের নতুন একটা আপডেট যখন প্রাইসটা বেড়ে যায় তখন অনেকে এটা কিনতে পারে নাই, মানে প্রুফ অফ বার্নে এটা দেওয়াটা অনেক কষ্টকর ছিল। যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন একটা ন্যানো প্যাকেজ 1 লাখ টোকেন কেনার জন্য খরচ হইতো মাত্র $37। তো সেই $37 যখন $2600 হয়ে যায়, নর্মালি অনেক মানুষ এটাকে পার্টিসিপেট করতে পারে না, অর্থাৎ বার্নার কমিউনিটি কমতে থাকে। অন্যদিকে নোড অপারেটর প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে এবং লিকুইডিটি বাড়তে থাকে, প্রাইসটাও বাড়তে থাকে, এবং ধীরে ধীরে আবার টোকেনের সাপ্লাইটা মানে ডিস্ট্রিবিউশন কোয়ান্টিটিটাও কমতে থাকে। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের এই পিওবির ইউজ কেসটা বাড়ানোর জন্য আরেকটা ভার্সন আপডেট হয়, যেটা আমাদের অনেকের প্রত্যাশিত ছিল। সেটা হচ্ছে আপনার ভার্সন 2, যেটা মাত্র 5000 দিয়েও বার্ন করার সুযোগ তৈরি হয়। तो प्रूफ ऑफ बर्न के अंदर देखें तो एक बहुत ही बड़ा मेजर यूज केस है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रूफ ऑफ बर्न। सो स्टार्टिंग में एक नैनो पैकेज को अगर बर्न करना होता था, यानी 1 लाख टोकन को बर्न करना होता, तो जब स्टार्ट हुआ था प्रूफ ऑफ बर्निंग, तो उस समय लगभग $35 से $40 $50 के अंदर 1 लाख टोकन की बर्निंग आराम से की जा सकती थी। लेकिन जब बर्निंग में पार्टिसिपेट इतना ज्यादा हुआ कि धीरे धीरे रेट उसका 1 लाख टोकन को बर्न करने के लिए लगभग लगभग $2600 की आवश्यकता होने लगी। बट उस समय धीरे धीरे बर्निंग कम्युनिटी कम होने लगी, यानी 1 लाख टोकन की बर्निंग करने के लिए $2600 की जरूरत पड़ने लगी। तो लोग वहां से मूवमेंट करने लगे नोट की तरफ, नोट को ज्यादा परचेस करने लगे, उसका यूज केस बढ़ गया। और उसका ये रीजन हुआ कि यहाँ पे नोट ज्यादा बाई होने लगे और जो माइनर्स थे, नोट माइनर, उनको टोकन्स कम आने लगे। सो यहाँ पे दूसरे लोग और भी लोग पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एक पीओबी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम के अंदर। इसलिए यहाँ पे वर्जन 2, दूसरा एक और वर्जन 2 लाया गया जो 7 जनवरी को लाया गया। वहां पे आप 5000 टोकन से भी बर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের বার্নিং শুরু হয়েছে, বার্নিং এর ইউজ কেস শুরু হয় অক্টোবরের 15 তারিখ, অর্থাৎ নভেম্বর থেকে শুরু, তাই না? অ্যাকচুয়ালি বা লেয়ার 2 ব্লকচেন ডিস্ট্রিবিউশনটা শুরু হয় এপ্রিল মাসের 16 তারিখ। তাহলে এপ্রিল, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 7 মান্থ, 7 মাস পরে শুরু হয় হচ্ছে বার্নিং এর ইউজ কেস 15 অক্টোবর থেকে। 15 अक्टूबर 2023 से हमारा बर्निंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पीओबी का यूज केस स्टार्ट हुआ। यानी लगभग 16 अप्रैल से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था नोड का। यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 7 मंथ के बाद जाकर के सेकंड यूज केस हमारा पीओबी आया, जो लाइव हुआ 15 अक्टूबर 2023 को। রাইট। তো 2023 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অক্টোবর 2023, রাইট, 23 অক্টোবর মার্কেটে যখন টোকেনটা আসে তখন এটার প্রাইস ছিল 00001, তারপরে কিছুটা বাড়ে, আবার এটা কমতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে যখন পিওবির প্রেসারটা বাড়তে থাকে তখন 40 crore টোকেন বার্ন হওয়া শুরু হয়ে যায়, মানে বার্ন হয় ঠিক এই জায়গাটা থেকে, অক্টোবর থেকে শুরু হয়। দেখুন এখান থেকে কিন্তু প্রাইসটা তেমনটা বাড়েনি, ঠিক অক্টোবর থেকে যখনই 40 crore টোকেন বার্ন হলো, আর সাথে সাথে যখন আপনার আমাদের পেমেন্ট মেথড স্টার্ট হয়ে গেল, মানে কয়েনের ইউজ কেস, তখন থেকে কিন্তু ম্যাসিভ একটা অ্যাকশন আমরা দেখতে পাই। तो यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुआ है वहां से लेकर के देखें आप अक्टूबर तक, यानी 15 अक्टूबर तक जो रेट था उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। रेट हल्का फुल्का बढ़ा। लेकिन अक्टूबर 2015 के बाद जब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू हुए पीओबी के अंदर, उस समय देखिए एक बहुत ही ज्यादा लगभग 40 से 45 करोड़ की जब टोकन की बर्निंग हुई, उस समय एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया मार्केट के अंदर और रेट काफी हाई गया उस समय। ये कमाल था बर्निंग का। রাইট। এবং যখনই আপনার প্রাইসটা হাই হয়ে গেল তখনই সবাই নোড সেকশনে কনভার্ট হয়ে গেল, অর্থাৎ নোডের উপরে সবার ইয়ে চলে গেল, কিন্তু পিওবি অনেকের জন্য কষ্টকর হয়ে গেল এবং আমাদের বার্নিংটা ধীরে ধীরে কমতে থাকলো, বা বার্নার পার্টিসিপেন্টটা কমতে থাকলো, যেহেতু বার্নিং এর অ্যামাউন্টটা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে, হাই হয়ে গেছে। অর্থাৎ বার্নার হ্যাপি না, কিন্তু নোড পার্টিসিপেট যারা করছে তারা খুবই হ্যাপি, কারণ তারা খুব সহজে নোড থেকে রিওয়ার্ড পাচ্ছে। মানে এক কথায় নোডটা হয়ে গেল মোর প্রফিটেবল দেন বার্নিং সিস্টেম, पीओबी सिस्टम। तो जब
रेट इतना हाई गया, हाई जाने के बाद लोगों ने देखा, ध्यान दिया, और लोगों का रुख जो है, लोगों का रुख मुड़ गया नोट की ओर, कि नोट बाई करना चाहिए, नोट में हमें ज़्यादा फायदा दिख रहा है। लोग प्रूफ ऑफ बर्निंग में पार्टिसिपेट करने करने से मुड़ रहे थे कि नहीं, हम प्रूफ ऑफ बर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। लोगों ने अपना रुख मोड़ लिया नोट की तरफ, नोट की तरफ जा करके बाइंग करना शुरू कर दिया, और इतनी तेजी से बाइंग हुई नोट के अंदर, वो भी एक कारण बना रेट को हाई ले जाने का। ওকে, এবং যখন এটা ফুল মুনে আছে 2.24, সেম সময় যারা পিওবিতে 40 crore বার্ন করেছে, ওকে, এবং পরবর্তীতে আর বার্নিং কমে গেল যেহেতু প্রাইসটা অনেক হাই, তখন তাদের একটা বড় রিওয়ার্ড তারা পাচ্ছে, সেই রিওয়ার্ডটা তারা ছাড়তে থাকলো এবং তারা সুপার প্রফিটে থাকলো। এবং ধীরে ধীরে বিগত দিনের যারা নোড অপারেটর তারাও অনেকটা লাভবান হওয়া শুরু করলো। হ্যাঁ, এক কথায় এই ওঠা এবং নামা পুরোটার জন্যই হচ্ছে পিওবি কমিউনিটি এবং আপনার হচ্ছে নোড অপারেটর, এরাই মার্কেটটাকে মূলত নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো বা এখন পর্যন্ত করছে। सो यहाँ पे जैसे ही रेट हाई जाने लगा, लोग पीओबी में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिए, और जो एक 40 करोड़ टोकन की जो बर्निंग हुई, वहां से एक ह्यूज रिवार्ड जनरेट होने लगा। नंबर वन, पीओबी का रिवार्ड जनरेट होगा ह्यूज ह्यूज। दूसरा, नोट का रिवार्ड जनरेट होने लगा। वो काफी वहां पे सेल आउट करना शुरू किए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी थी उनकी, काफी ज्यादा प्रॉफिट में आ चुके थे, क्योंकि बड़े बड़े बर्निंग हुए थे, वहां से रिवार्ड बड़ा बड़ा आ रहा था, वहां पे सेलिंग करने लगे। सो ये दो कम्युनिटी मिल करके इस रेट को अभी कंट्रोल कर रही है, एक पीओबी और दूसरा नोड होल्डर। ये दोनों लोग ही मिल करके आज इस रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ওকে, সো এনিওয়ে, তো আমরা যারা এই নোড অপারেটর বা পিওবি ওনার হিসেবে আছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন জায়গাটাতে এখন আছি? আসলে অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে, অর্থাৎ ইন ডেভেলপমেন্ট ফেজে কিন্তু আমরা আছি, আমাদের কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। तो यहाँ पे हम लोग जो कम्युनिटी है, नोड होल्डर हो या फिर प्रूफ ऑफ बर्निंग, हम लोग किस स्टेज में हैं अभी? अभी हम लोग जो हैं इन डेवलपमेंट के अंदर हैं, यानी इन डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं। डेवलपमेंट अभी हमारा कंटिन्यूअसली जारी है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ওকে, এবং আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে লেয়ার 2 ব্লক চেনের সাথে সম্পর্কিত, যেটা साथ ही साथ এখন পর্যন্ত হয়েছে। বলুন। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें रिलेट करती है लेयर 2 में। रियल लेयर 2 में ही सारी डेवलपमेंट होते हैं। অর্থাৎ এই এই প্রজেক্টের যে ট্রান্সফার সিস্টেম বা টোটাল টোকেনমিক্স, এই টোকেনমিক্সটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আলাদা আলাদা কন্টাক্ট অ্যাড্রেস, সুপার কন্টাক্ট অ্যাড্রেসের আন্ডারে আলাদা আলাদা সাব কন্টাক্ট অ্যাড্রেসের মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা, এবং এইগুলো হচ্ছে লেয়ার 2 ব্লক চেনের সাথে সম্পর্কিত। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे एक सुपर कॉन्ट्रैक्ट है, उसे उसके अंडर में सब कॉन्ट्रैक्ट है। ये सारी चीजें जो कंट्रोल होते हैं, वो लेयर 2 से कंट्रोल होते हैं, ये सारी चीज उससे कनेक्टेड है। রাইট। সো লেয়ার 2 ব্লক চেন আমাদের অ্যাসেট ডিস্ট্রয় করা বা কোনো ধরনের প্রবলেম তৈরি করা, এটার কোনো রাইটস রাখে না, কারণ আমাদের পুরাপুরি টোকেনমিক্সটা লেয়ার 1 ব্লক চেনে ভেরিফাই কন্টাক্ট মাধ্যমে ডিসেন্ট্রালাইজেশন প্রসেসে চলমান থাকে। শুধুমাত্র লেয়ার 2 ব্লক চেন শুধু ফাংশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সে শুধু কাজ করে, আর কোনো কিছু ক্ষেত্রে না। ওকে, सो यहाँ শুধু ডেভেলপমেন্ট, ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করে, টোকেনমিক্স নিয়ন্ত্রণ করে না বা আমাদের অ্যাসেট নিয়ন্ত্রণ করে না। सो ওকে, বা यहाँ पे ডিসেন্ট্রালাইজেশনের प्रभाव ফেলে না। ओके, कंटिन्यू। सो यहाँ पे जो टोकन्स आप हमें आप देख रहे हैं, ये जो सारे टोकन्स अलोकेटेड किए हुए हैं, ये सारे ब्लॉकचेन के ऊपर अलोकेटेड किए हैं, ये लेयर 1 पे हैं। सो यहाँ पे किसी भी टोकन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता लेयर 2, किसी को भी मिस कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, कहीं पे नुकसान नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 में जो इकोसिस्टम है उसको डेवलपमेंट करने का काम करता है सिर्फ। राइट।
ওকে, এনিওয়ে, সো প্রুফ অফ বার্নের আমাদের টোকেনমিক্সের প্রয়োজন অনুযায়ী বা আমাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী বা সিচুয়েশনের ডিমান্ড অনুযায়ী আমাদের প্রুফ অফ বার্নের একটা নতুন ভার্সন আপডেট হলো, সেটা হচ্ছে ভলিউম 2। হ্যাঁ, এই ভলিউম 2 যখন ডেভেলপ হওয়া শুরু করলো, ঠিক তখনই প্রয়োজন অনুভব হলো আপনার হচ্ছে প্রুফ অফ লিডারশিপ পুল। আপনারা জানেন লিডারশিপ পুল আছে একটা, অ্যাম্বাসেডর পুল, এবং এছাড়াও প্রুফ অফ স্ট্যাকিং এবং অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ 4 থেকে 5টা ডেভেলপমেন্ট একটা সময়ের মানে যে ফ্রেমওয়ার্কে আমরা আছি এই সময়ে এখন এই 4-5টা ডেভেলপমেন্ট মানে খুবই ভীষণ জরুরি, এবং যেটার একটা অলরেডি ট্রায়াল শুরু করেছে প্রুফ অফ বার্ন, এই প্রুফ অফ বার্নের ভার্সন 2, এবং আরো 3-4টা ডেভেলপমেন্ট খুবই সময় উপযোগী এবং খুবই এটা জরুরি আমাদের জন্য। ওকে, যেটা লেয়ার 2 সাথে কানেক্টেড। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर लेयर 2 बर्निंग वर्जन 2 जो इसकी एक बहुत ही जरूरत पड़ गई थी, डिमांड थी मार्केट के अंदर कि उसको करना बहुत जरूरी था। तो वर्जन 2 आया यहाँ पे। वर्जन 2 के बाद अभी यहाँ पे जो हम लोग टाइम फ्रेम के अंदर हैं, जो रोड मैप के टाइम फ्रेम के अंदर है, वहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक, इसके बाद आपका लीडरशिप पूल, एम्बेसडर पूल एंड कुछ एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ ऐप जो यहाँ पे क्लिक किया था अभी आसिफ मैंने। ये सारी चीजें 4 प्रोजेक्ट जो हैं, 4 जो नए यूज केस हैं, वो बहुत ही जरूरी बन गए हैं, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे अंडर प्रोसेस है। ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस बनने में स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ওকে, সো যদি 40 কোটি টোকেন, হ্যাঁ 40 কোটি টোকেন ইনিশিয়াল স্টেজে বার্ন হওয়ার পরে যদি এই পর্যায়ে আপনার টোকেনটা যেতে পারে, আর এখন আমাদের টোকেনই আছে হচ্ছে মাত্র 7 থেকে 8 কোটি মার্কেটে, অনলি 7 থেকে 8 কোটি। এই 7 থেকে 8 কোটি টোকেন, 40 কোটি টোকেন যেহেতু আমরা বার্ন করতে পেরেছি এত অল্প সময়ে, আপনার হচ্ছে এটা দিয়ে, এই স্লট দিয়ে, হ্যাঁ, তাহলে এই স্লট আরো ইজি, প্রত্যেকের জন্য খুবই ইজি, এবং এর সাথে রয়েছে আপনার লিডারশিপ পুল, এর সাথে রয়েছে অ্যাম্বাসেডর পুল, আরো অনেক কিছু এটার সাথে জড়িত। ওকে, তাহলে এই এত পাওয়ারফুল একটা কনসেপ্ট যেটা লঞ্চ করতে যাচ্ছে, সেটা দিয়ে কি আমরা এই 40 কোটি টোকেন বা অন্তত 10 কোটি টোকেন আমরা বার্ন করতে পারবো না? আমাদের কমিউনিটি তখন কিছুই ছিল না, তখন 40 কোটি টোকেন আমরা বার্ন করেছি। হ্যাঁ, তো এখন মার্কেটে আছে 8 থেকে 10 কোটি টোকেন ম্যাক্সিমাম। তো এই টোকেন কি আমরা বার্ন করতে পারবো না এত পাওয়ারফুল জিনিস আমাদের সাথে থাকার পরে? सो यहाँ पे जब एक यूज केस स्टार्ट हुआ था पीओबी, वहां पे हम लोगों ने मिलकर के 40 करोड़ टोकन, जो कि बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज तरीके से हम लोगों ने बर्न कर डाला था। वहीं पे सेकंड जो स्लॉट आया बर्निंग का, नैनो वर्जन 2, मिनी वर्जन 2, इस स्लॉट के साथ 3-4 एप्स और भी हैं, जो कि जैसे कि आपका लीडरशिप पूल हो गया, इसके बाद एम्बेसडर हो गया। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो इतना पावरफुल है। এবং স্ট্যাকিং, सॉरी, স্ট্যাকিং প্রুফ অফ স্ট্যাক। प्रूफ ऑफ स्ट्रैकिंग भी है। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, तो लगभग टोटल देखा जाए तो आज के डेट में मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़, 7 से 8 करोड़ टोकन ही मार्केट के अंदर बचे हुए हैं, जो लाइव हैं, लोगों के पास है, होल्डिंग में रखे हुए हैं, कम्युनिटी के पास है। सो क्या हम ये सारी चीजें, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे टोकन्स रखे हुए हैं जो होल्डर्स के पास है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट एड्रेस में, 20 के बाद जितने भी कॉन्टेक्ट एड्रेस हैं, ये सारे होल्डर्स के हैं, कम्युनिटी होल्डर्स के हैं, जिसमें आप हम लोग सभी के कॉन्टेक्ट एड्रेस यहाँ पे दिखते हैं। सो हम सभी लोग मिल करके क्या मार्केट के अंदर ये जो स्लॉट, सेकंड स्लॉट आया है, क्या 10 करोड़ बर्निंग करना हमारे लिए संभव होगा या नहीं होगा? जो पहले स्लॉट में हमने 40 करोड़ की बर्निंग की, 40 से 45 करोड़ की, क्या सेकंड स्लॉट में हम 10 करोड़ की बर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? टोटल एंटायर ग्रुप मिल करके जितने भी होल्डर्स हैं। এবং 6 কোটি টোকেন থেকে যখন আমরা 5 কোটি টোকেন এখানে সোল্ড আউট করলাম, তার প্রভাবেই যদি আপনার 00001 কয়েন যদি চলে যায় আপনার 024, তাহলে এরকম একটা ইউজ কেস, এত পাওয়ারফুল একটা মার্কেটিং মেথড সব সহ যখন আসবে, তাহলে এটা এবং 8 কোটি টোকেন সামনে যদি আমরা বার্ন করাই, তাহলে এই জায়গাটা থেকে কয়েন কোথায় যাবে বা প্রাইসটার উপরে কিরকম ইম্প্যাক্ট করতে পারে, সেটা আমরা খুব সহজে অনুমান করতে পারি।
तो जब हमने लगभग लगभग इस पूल से 5 करोड़ टोकन बर्निंग करवाया, परचेस करवा के, तो ये रेट सीधे 2.024 पे चला गया। तो नेक्स्ट जो चीजें आ रही है, प्रूफ ऑफ स्टैक वगैरह भी आ रहा है। हम सभी अगर मिल करके यहाँ से और 5 करोड़ की बर्निंग करें, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये रेट कहाँ पे जाएगा। রাইট। এবং নতুন কমিউনিটি যখন বার্ন করতে আসবে নিশ্চয়ই তারা এখান থেকেই বাই করবে। ওকে, তো স্বাভাবিকভাবেই তারা বাই করবে, বাই প্রেশার বাড়বে, আর স্বাভাবিকভাবেই টোকেন গুলো প্রাইসটা বাড়তে থাকবে, যেহেতু এখানে কোনো কন্ট্রোলার, পুরো প্রজেক্টটাই হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজ। सो यहाँ पे ওকে, नई जो कम्युनिटी आएगी, पीओबी में पार्टिसिपेट करेगी, वो सारी कम्युनिटी कहीं ना कहीं यही मार्केट से ही टोकन को परचेस करेगी। सो डेफिनेटली यहाँ से अगर परचेस करती है तो मार्केट अप जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोलर कोई भी नहीं है। टोटल जो कंट्रोलर है, जो मार्केट में बाय ऑन सेल हो रहा है जो टोकन, वो सिर्फ अभी आज की डेट में पीओबी और नोड वाले ही कर रहे हैं। এবং আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে এপ্রিল মাসে আমাদের ফার্স্ট হালভিং ইয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাস থেকে আমাদের মূলত প্রজেক্ট মানে ফুললি লঞ্চিং এর লঞ্চ হবে, ফাইনাল লঞ্চ বা গ্র্যান্ড লঞ্চ আমরা বলতে পারি। মেইন লঞ্চিং সিস্টেম মানে এটাই আপনার আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে এপ্রিল মাসের পরে, অর্থাৎ ডিজিটাল মার্কেটিয়ার থেকে শুরু করে সবকিছু সিস্টেম একসাথে কাজ করা শুরু করবে অলমোস্ট এপ্রিলের পর থেকে, অর্থাৎ ফার্স্ট হালভিং এর পর থেকে। সেই সময়টাও কিন্তু আমাদের বেশি দূরে না। साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट है, वो ये है कि हमारा पहला हाल्विंग ईयर, फर्स्ट हाल्विंग ईयर इसी साल अप्रैल के अंदर कंप्लीट होने वाला है। 16 अप्रैल के बाद पहली हाल्विंग है। सो इस हाल्विंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, डिस्कॉर्ड हुआ, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ, सारी चीजें फुल्ली तरीके से स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ এবং जितने সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জার লিস্টিং উইথ সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জার লিস্टिंग विथ सेंट्रल एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग भी होगी। इवन 4 से 5 भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, और फुल्ली तरीके से लॉन्च होगा। आज की डेट में अगर हम पार्टिसिपेट किए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पीओबी में किया हो या फिर एफिलेट में किया हो या फिर नोड में किया हो, हम सभी लोग बेटा वर्जन के अंदर काम कर रहे हैं। बेटा वर्जन के अंदर हमें काम करने का मौका मिला है। अभी तक फुल्ली तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। ये हम लोग एक खुशकिस्मत कह सकते हैं कि हम लोग, कि हमें ये मौका मिला है। अब इसके बाद वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब फुल्ली तरीके से लॉन्च होगा। अप्रैल के बाद होगा वो पूरा। রাইট। তো এই 4-5 ক্রোর কয়েন যারা হোল্ড করছে তারা সবাই মাইনার, এবং সবাই মাইনার। তো এই মাইনার চাইলেই এটা সেল করে আবার আগের জায়গাটাতে কয়েনগুলো দিয়ে ভোল্টে রেখে আগের জায়গাটাতে প্রাইসটা নিয়ে যেতে পারে। আবার চাইলেই তারা হোল্ড করে রাখতে পারে নিউ কমিটি বা নিউ রেগুলেশনটা পাওয়ার জন্য। ওকে, সো পুরো ব্যাপারটাই যারা হোল্ড করছে বা মাইনার আছে তাদের উপরে ডিপেন্ড করছে। অর্থাৎ তারা যদি এটাকে সেল করে মার্কেটটাকে যদি ডাম্প করে, এতেও প্রজেক্টের ক্ষতি হবে না। ওকে, আবার তারা যদি এখানে রেখে দেয় তাতেও প্রজেক্টের খুব লাভ হবে তাও না। প্রজেক্টের মতো করেই আগাবে। ওকে, ইকোসিস্টেম অনুযায়ী। तो यहाँ पे जो है टोटली माइनर के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी आज की डेट में 5 से 7 करोड़ जो भी टोकन्स हैं माइनर के पास है, कम्युनिटी के पास है, वो कम्युनिटी चाहे तो इसको सेलिंग पे सेलिंग करके वापस उसी रेट पे ला करके खड़ा कर सकता है। और सेकेंड चीज, अगर वो चाहे तो वापस उस टोकन को होल्ड करके यहाँ से मार्केट को भगा भी सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है। इन दोनों ही सिचुएशन में प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोजेक्ट अपने इकोसिस्टम के हिसाब से रन करता रहेगा, चलता रहेगा, उसके यूज केस आते रहेंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट में सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, वो अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। রাইট। সো আমাদের এখন একটু আলোচনা করি যে আমাদের কেন আসলে এই টোকেন গুলো আসছে না, বা এটা তো অলরেডি আমি আলোচনা করলাম কিছুটা, যে এটা হচ্ছে মেনলি আমাদের কাজ হচ্ছে লেয়ার 2 ব্লক চেনে। সো আমরা যারা মাইনার আছি, আমরা কি ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্ট চাই, নাকি আমরা আমাদের এই টোকেন, এই যেটা আমাদের জন্য বরাদ্দ আছে, যেটা এই মুহূর্তে একটা বরাদ্দ আছে, ওকে, সেটা আমরা চাই, এই মুহূর্তে চাই? সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন যারা মাইনার আছেন তাদের কাছে। तो মাইনারের यहाँ টোকেন তো এখানে আছেই। ওকে, সো আমরা কি ইকোসিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য 2-4 দিন বা যে কয়দিন সময় লাগে এই সময়টা দিতে আমরা রাজি, নাকি আমরা এই 47 থেকেই আমাদের কয়েনটা পেতে চাই এখনই? সেটা হচ্ছে আমাদের উপরে, মানে আমরা যারা মাইনার আছি তাদের উপরে নির্ভর করছে। এটা মাইনারদের কাছে আমি প্রশ্ন করছি। तो यहाँ पे आप सभी लोगों से, जितने भी लोग माइनर हैं यहाँ पे,
मैं उन सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो टोकन्स रखे हुए हैं, एलोकेटेड किए हुए हैं, रिजर्व किए हुए हैं, तो ये सब की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब टोकोनॉमिक्स इकोसिस्टम बनेगा। सो यहाँ पे क्या हम सभी माइनर लोग क्या ये चाहते हैं कि हम इस टोकोनॉमिक्स को इकोसिस्टम को बनने दें, उसको डेवलप होने दें, या फिर ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो टोकन है आपके 847 के अंदर जो हमारे नोट के लिए रिवार्ड रिजर्व हैं, ये सभी को हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें डेली आता ही रहे, हम उसको होल्ड नहीं होने देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? क्या हम चाहते हैं कि नहीं डेवलप हो या नहीं हो इकोसिस्टम? अगर हाँ, अगर चाहते हैं कि डेवलप हो तो हैंड राइज करें। কারণ Because আপনারা যারা মাইনার আছেন বা আমরা যারা মাইনার আছি, আমরাই হচ্ছে এই প্রজেক্টের মূল মালিক। আর যারা ডেভেলপার তারা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট টিম হিসেবে, তারা আমাদের সাপোর্টার। অর্থাৎ আমাদের পুরো টোকেনমিক্স ডিপেন্ড করছে উইন উইন সিচুয়েশনে। আমরা হচ্ছে এটাকে ওন করি, আর যারা এটা ডেভেলপ করছে তারা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপার টিম। দে আর নট ওনার অফ দিস প্রজেক্ট, ওকে? বিকজ অফ আমরাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টোকেনের মালিক, রাইট, কয়েনের মালিক। সো তারা কি ডেভেলপমেন্ট লেয়ার 2 তে করবে সেই সুযোগটা আমরা দিতে চাই, নাকি আমরা আমাদের যে অ্যালোকেশন করা আছে 847 সেখান থেকে আমরা এখনই আমাদের জরুরি টোকেনটা নেওয়াটা? सो यहाँ সেটা पे আমাকে বলুন सो প্লিজ। यहाँ पे हम लोग जो माइनर हैं